Ano mga teorong video. Honest, kayo man na-interview araw. Noy, kung sa teorong pwede abla sa dia. Wala yung pwede dito. Wala. Ko sa Kelser. Happy lang po. Chill lang. Kung matupin sa problema, aman to shoot sa So, sina, si Tumi ko pwede abla advice. Sina. So, ko sa pwede kita konestara sa empas este dia. Ko sa kita pwede ase aktibidad, sina, activity. Pero tara sa activity. Ansina. So, hasta kabal noche, happy-happy lang kita. Happy lang. Happy pa rin naman. Pati, di alaman siya. Ansina. So, kailan yung pidigrasyon na imbitasyon na? Ansina ka daran piday Rico, sir? Ang mga tara dito dito. So, este private resort na kinapatalan, dito yung galeste. Si, never dabli da ara. So, lego po yung kiman tour. Pwede man. Ansina. Isa lang, kasi ito, pwede mo na di ma-simente. Medyo, Expensive. mag-iatog po. Gold. So, hindi yung pwede sinda na bangko. Okay lang, ma'am. Sinta po din. Ang na mente. Ansina po rin. So, lebeng bale kat LBQO, ara. Bebera sa lebeng bale location ito. Dito yung kasa. So, hasta ka baka del dia, yabla to kumigo, happy-happy lang. Hindi sir, man-enjoy gad kita estara dia. Supa. Empas gad teara. Insulit estara dia. Hasta ka balnojo. Never therapy yan yung restaurant. Ay, ansina. So, pwede to man shoutout para naman mojo kikinanda. Pwede lang man. Shoutout na rin ng mga new viewers. Kaya naman ang students sa Naki, nagkita nila pagkalon. Na nombre de Resort Beach House. Beach house is lebeng bale gad, no? So, hasta kailangan na yung gitara. So, abla, naibabay na natong viewers. Bye-bye mga viewers. Gracias!